गुड मॉर्निंग আসসালামু আলাইকুম। সকাল সকাল ডিউটি বার হয়েছি। পুরো রাস্তা সান্নাটা ঈদের পরে বাড়ি সব বন্ধ। আপাতত আমি একাই আছি। এই একটা বড় সার্ভিস সেন্টার টয়োটা, এটাও বন্ধ আছে, এখন খোলেনি, সব আছে। তার মধ্যেখান থেকে এটা একটা বাইরে থেকে চলে এসছে, দুবাই থেকে মান গাড়ি টেলারে করে এসছে। পুরো গাড়ি একদম স্পোর্ট হয়ে চলে এসছে। টোটাল গাড়ি আছে 7টা গাড়ি আছে, দেখার মতন গাড়ি। ये भाई पाकिस्तान का आदमी है। किधर से गाड़ी लेके आया भाई? जिद्दा से लेके आया। ये किसका है? महाराज वाला का। अच्छा, महाराज वाला का आया। ये भाई पूरा रात में ये गाड़ी का ट्रैवल रात में करना पड़ता है। दिन बोला भाई ने। और ये हमारा आगे रास्ता, सामने आमी जाबो आगे हमार।